Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di sini dari pengurus takmir Masjid Jannatul Ta'ibin mengumumkan bahwa yang bertindak sebagai imam dan khatib untuk Jumat saat ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Suhafi, sedangkan yang bertindak Bilal saudara Ahmad Noval. Laporan keuangan dari sedekah infak Jumat yang lalu sebesar Rp3.783.000, sedangkan pengeluaran untuk operasional masjid sebesar Rp5.629.000, sehingga saldo akhir sebesar Rp61.858.000.
Semoga amal sedekah jariah para bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وآتيعوا أجركم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahu wahidun ila yaumil qiyamah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'u li jami'il ummah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tunaikan semua perintahnya dan marilah kita tinggalkan semua yang pernah dilarangnya. Mudah-mudahan dengan perjuangan itu Allah akan menetapkan kita pada saatnya nanti menjadi orang-orang yang memperoleh keselamatan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya mujibas sailin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hidup ini tidak satupun manusia yang menghendaki hidupnya terlunta-lunta, sedih, merana, dan dalam keadaan yang sangat berduka. Bahkan sebaliknya, setiap manusia pasti menghendaki hidupnya bahagia, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Bagi orang-orang yang beriman seperti kita saat ini, bahkan kebahagiaan dan kenikmatan itu kalau perlu harus kita patenkan. Tidak hanya kita mendapatkan kebahagiaan di sini, di dunia ini saja, tapi bahkan kebahagiaan yang kita harapkan adalah kita bawa saat nanti kita bersama-sama di dalam akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201 dan 202. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang selalu memohon dan berdoa, duhai Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kehidupan yang indah, baik dan bahagia di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan tentu saja kebahagiaan dan kenikmatan itu Engkau berikan pula nanti saat saya berada di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu
wallahu sari'ul hisab. Itulah dari apa yang mereka upayakan orang-orang yang beriman, dan Allah maha cepat menghisabnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, visi orang-orang yang beriman adalah jangka panjang. Tidak hanya puas dengan kenikmatan dan kebahagiaan di sini di dunia ini saja. Sebab orang-orang yang beriman sadar betul bahwa bukan di sini tempat kenikmatan yang sejati. Orang-orang yang beriman sangat berharap agar kenikmatan itu sampai menjangkau kehidupan di akhirat kelak. Lalu bagaimana ma'asyiral muslimin gambaran indahnya kehidupan di dunia itu? Kira-kira ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keindahan hidup di dunia ini Allah memberikan kita saat ini hidup dalam keadaan serba kecukupan. Allah memberikan rezeki dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Pendek kata, kita menjelma menjadi orang-orang yang konglomerat, memiliki miliuner, uang yang banyak, sehingga fasilitas hidup kita kemudian terpenuhi karenanya. Tidak hanya itu, Allah pun kemudian memberikan keluarga kita bahagia. Dalam bahasa Qur'annya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah memberikan karunia yang berupa anak dan keturunan soleh dan solihah. Teman-temannya adalah orang-orang yang baik, tetangganya, koleganya adalah orang-orang yang soleh semuanya. Bahwa itulah kehidupan yang indah di dunia ini. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita pun kemudian menghendaki agar kehidupan kelak di akhirat juga dalam keadaan indah dan bahagia, yang gambarannya adalah dimulai dari saat sakaratul maut. Ketika sakaratul maut nanti, orang ini diturunkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bibirnya basah dengan tasbih dan wirid serta zikir kepada Allah. Saat kemudian nyawa tercabut dari raganya, kalimat indah yang terucap adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang ini pun kemudian dicatat oleh Allah sebagai kematian yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai berlanjut perjalanan berikutnya, dia dimakamkan, lalu kemudian kuburnya menjelma menjadi raudhatan min riyadil jannah. Berbagai macam kenikmatan sebagai DP kenikmatan surga telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Saat dia dibangkitkan nanti, dia dibangkitkan dalam keadaan senang, di mana orang lain pada bingung dan kesusahan. Sampai kemudian orang ini pun digiring di mahsyar dalam keadaan yang teduh, diberikan oleh Allah teduh-teduhan, iup-iupan, di mana orang lain pada begitu kepanasan. Orang ini pun kemudian berlanjut diberikan hisab-hisab yang ringan, sampai menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan dia pun kemudian melintas di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Umumnya manusia terbagi dalam dua jalan besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kebanyakan orang kesasar di neraka. Orang ini pun kemudian dihampiri oleh malaikat karena amal yang sebelumnya. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sebuah gambaran kehidupan indah yang lengkap, sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam doa sapu jagat kita di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-201 tadi itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita semuanya berharap mudah-mudahan orang yang bernasib baik itu, orang yang di dunianya kaya raya, nikmat luar biasa, yang kemudian dia di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu tadi, adalah kita semuanya yang hadir pada masjid yang mulia ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah harapan orang yang beriman. Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana agar kita mendapatkan kenikmatan dua hal tadi itu? Kenikmatan di dunia di satu sisi dan kebahagiaan di akhirat
dimasukkan oleh Allah ke dalam surga di sisi yang lain. Marilah kita perhatikan di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia kamu menyangka menjadi orang yang beriman lalu beriman begitu saja tanpa Allah memberikan fitnah dan cobaan dalam sepanjang kehidupan kamu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjadi orang yang selamat double track tadi itu tidak lain adalah orang itu akan menghadapi serangkaian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita fahami bahwa tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang bebas dari fitnah dan ujian serta musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak menilai kita dalam dua hal, sebagaimana yang disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wahai manusia, apakah kamu akan menyangka bahwa semata-mata imanmu itu lalu membuat Allah memasukkan kamu ke dalam surga begitu saja, sebelum terlihat dengan jelas, sebelum teruji dengan nyata bahwa engkau telah berjuang sepanjang kehidupan ini dan purna menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah? Ada dua hal yang menjadi syarat penting untuk kita menjadi orang-orang yang selamat double track tadi itu. Yang pertama adalah Allah hendak menguji seberapa besar kehebatan perjuangan dari kita semuanya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memberikan syariat kepada kita. Kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, kita diperintahkan untuk berpuasa, kita diperintahkan menunaikan ibadah haji dan umrah, kita diperintahkan untuk wirid dan zikir, termasuk membaca Al-Quran dan ibadah mahdoh yang lain. Ini butuh sebuah perjuangan yang besar. Apabila kita mampu menunjukkannya, maka inilah yang menjadi penilaian penting dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seberapa besar kita mampu bertahan sabar ketika menghadapi musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah taala kepada kita. Dalam hidup ini kita sering berkerut kening karena menghadapi sulitnya kehidupan yang ada di tengah-tengah kita. Ada yang diuji oleh Allah dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji oleh Allah didera dengan berbagai macam penyakitnya, ada yang diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan keluarga dan lain sebagainya. Apakah Allah menjadi semangat dalam hidupnya? Karena ternyata tidak demikian halnya menurut contoh dari orang-orang pendahulu kita. Betapa banyak orang yang kadal faqru ayyakuna kufran, betapa banyak orang yang kemudian berubah menjadi fakir, menjadi orang yang kafir kepada Allah gara-gara diberikan ujian yang berupa kefakiran dalam kehidupannya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mencukupkan iman kita, Allah menjadikan semua syariat dan ibadah kita yang bisa menjadikan penilaian penting bahwa kita semuanya lah orang-orang yang memiliki jihad yang baik, memiliki perjuangan yang besar dalam pandangan Allah, dan kitalah orang-orang yang memiliki kesabaran dalam setiap keadaan yang tidak menyenangkan, sehingga pada saatnya kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan sampai bahagia menghadap Allah di surga dan di akhirat kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati wat tabi'in wa 'anit tabi'in at-tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat wa yaghfirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wasuyuf al mukhtalifata syada'id al mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma syrif anna su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma akhtim lana wa liwalidayna bihusnil khatimah was sa'adah. Ikhtim lana bil iman wa akhtim lana fil khairat ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah.
Rabbi a'idni min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi wa atini ma'rifat. Salli fanadhal jumu'ati rakatain mustaqim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda inna salati mahyaya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صلى على سيدنا محمد وعلى آله صليت على سيدنا محمد وعلى آله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اختم لي ولوالدي بحسن الخاتمة والسعادة ونعوذ بك من شر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقنا يموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله من الآمنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك ربنا بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا فيما رزقتنا إلينا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي لا استنير